بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله قريت راسية تكون كبت. ألا تأمنوني أتأمنون يمن على الله ملكتنيا وأنا آمنوني تامني سال من في السماء يسمايات وجيتا كسماي بلاي كارش بلاي الله سبحانه وتعالى أمنون ملكتنيا درقوني لكوين سيابك أن أنت تأمنون يمن قالوا لأصحابه تشجو. رواه البخاري ومسلم رواه البخاري وغيره بخارينا يروتم زغبوت على حدثن وقوله بليلا أيام آله ولا عرشك فوق ذلك كذب بلاينا والله الله دمو فوق العرش كعرش بلاينا والله مالتنا وهو سكو الله يعلم يوقال ما أنتم عليه إن أنت ያላችሁበት ያደም ልጅ ያለበትን ሁኔታ ሁሉ ያውቃል ካርሽ በላይ ከመሆኑም ጋር ላይ አይሰወረውም حديث حسن ነው رواه أبو داود ዘግበውታል ወትርሚዚዩም وغيرهما ከነሱም ውጭ አሉ የሐዲስ ሊቃውንት ዘጋቢዎች የተለያዩ ዘጋቢዎች ዘግበውታል ማለት ነው ሐዲሱ وقوله للبخاري لبتاو يزغبوا على اين الله يتنو بتبالي غزي يچباريቱ ማለት ነው قال تعالى في السماء كسمايات بلاي ነው አይ ማለትም ካርሽ በላይ ማለት ነው قال من انا اني ደግሞ ማንኝ ያሏት ጊዜ ያላህ መልእክተኛ قالت አለች انت رسول الله صلى الله عليه وسلم انت እኮ ያላህ መልእክተኛ ነህ ብላም አለች قال قالوا يالله ملكتنيا اعتقها نصاوطات فانها سوكم مكنيات مؤمنون امانينا ታቃለችና ከባርነት ነፃ እንድትወጣ ታይወጀላት ማለት ነው ይዛኒ رواه مسلم ዘግቦታል وقوله صلى الله عليه وسلم يالله ملكتنيام قالوا أفضل الإيمان بلاج أمنتكو أنت علماء موقعتشكو أن الله معك الله كنن تقامونون موقعتشكو بلاج أمنت على حيث ما كنتو يتم وتابتونو الله كنن تقامونون موقعتشكو كمن بلاي أفضل الإيمان على حديث حسن نو بحكلن درجة لا يالن لمسرجة مكارماتنو وقوله صلى الله عليه وسلم يالله ملكتنيا هنم مالو إذا قام أحدكم كما كاكل عنداتشو بقوم غزي إلى الصلاة بقوم غزي فإن الله مكناية ما الله قبل وجهه كافل لفتنونا فلا يبصقن أيتفا قبل وجهه كافل لفتو أيتفا مراقون أيتفا عندو سو تك ملالنا እየሰገደ ያለ ከበፊቱ አይጥፋ فإن الله قبل لوجهه الله سبحانه وتعالى ከፊት ለፊቱ ሆኖ ስለሚሆን ማለት ነው ولا من يمينه እንዲሁም ደግሞ በቀኝም በኩል አይጥፋ ولكن ነገግን عيساره በግራ በኩሉ ምራቅ ጥቅ ያለ የሚያስቸግረው ከሆነ በግራ በኩል ይጥፋ በፊት ለፊትም በቀኝ በኩልም አይጥፋ قالوا يالله ملكتنيا او ويم دمو تحت قدمه ويم دمو كاغرو بتاچ يتفا تفلገ متفات متفقون عليه بخارينا مسلم تسمامتو يزغبوت حديث ነው صحيح ነው وقوله صلى الله عليه وسلم يالله ملكتنيا ንግግር አሁንም አሉ اللهم ጌታዬ ሆይ ربي انت ጌታዬ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم የሰባት ሰማያት ባለቤት ይሆንከው ወረብ العرش العظيم የግዙፉ የአርሽ ባለቤት አላህ ወይ አንተ ይሆንከው ሆይ ረበና ጌታዬ ሆይ ወረብ ኩለ شيء የሁሉም ጌታ ይሆንከው አምላክ ሆይ አሩ ያላህ መልእክተኛ ዱዓ ሲያደርጉ خالق ፈጣሪ ይሆንከው الحب ፍሬን ፈጣሪ ይሆንከው ወነዋ እንዲሁም ደግሞ የተምር ፍሬንም የፈጠርክ ይሆንከው منزل التوراة والإنجيل منزل التوراة توراةن የሚያወርርክ ይሆንከ والإنجيل የኢንጂል ባለቤት ይሆንከ ወይ والفرقان የቁርአንን ባለቤት ያወርርክ ይሆንከ ባለቤት ይሆንከ ወይ أعوذ بك بأنت ተጠበቃለሁ አሉ ያላህ መልእክተኛ من شر كل دابة من شر ከመጥፎ ማለት ነው كل ከሁሉም دابة ከሁሉም በመድር ላይ ተንቀሳቃሽ ከሆኑት መጥፎ ሁሉ ባላህ ባንተ ተጠበቃለሁኝ አሉ
አንተ አኺዙ ቢናሲየቲ አንተ እኮ አኺዙ አንተ ያስከው የምትቆጣጠረኝ ሆንከው ሆይ ቢናሲየቲን አናቴ ቁጥጥር ባንተ እጅ ሆንከው ጌታ ሆይ ተመጥፎ ከምድረ ተንቀሳቃሽ ሁሉ መጥፎ ባንተ ተጠበቃለሁኝ አሉ ያላህ መልእክተኛ ዳዋ ሲያደርጉ اللهم الله هو أنت الأول أنت مجمريا نك فليس قبلك شيء كانت بفيت من نجر يلم وأنت الآخر أنت مجرشانك فليس معك شيء بعدك شيء كانت بهالا مميمت من نجر يلم وأنت الظاهر أنت يبلي هنكنك فليس فوقك شيء كما أنت وجه ما نم يبلي فوق يلم وأنت الباطن فليس دونك شيء كانت أنت بتاج منك يتاجم يلايم منك كانت بستقر قدمو የሚያስተዳድር ሌላም የለም ካንተ ውጪ አሉ ያላህ መልእክተኛ اقضي عني كني كفلልኝ አውጣልኝ አደይኒ እዳይን ክፈልልኝ አውጣልኝ واغنني አብቃቃኝ من الفقر ከዲህነትም አብቃቃኝ ባለኝ ያኒ ባለኝ የምብቃቃ አድርገኝ ያኒ ባለኝ የምብቃቃ አድርገኝ ከዛ በላይ እንትን ምን ሰፋሰፋት አድርገኝ ነው ባለኝ በዙ በዲህነቴ አብቃቃኝ አሉ ማለት ነው رواه مسلم ዘግቦታል وقوله አሁንም ያላህ መልእክተኛ ንግግር ነው ማለት ነው لما رفع كف بارغو ጊዜ ማለት ነው አስሐበሁ ያላህ መልእክተኛ ሱሐቦች እኮ አስዋተሁም ድምጣቸውን በዚክር ሲያረጉ ድምጣቸውን ከፍ አድርገው በሰማቸው ጊዜ ያላህ መልእክተኛ እንዲህ አሉ አዩሃናሱ እናንተ የሰው ልጆች ሆይ ሩቢዑ ነፍሶቻችሁን ጠብቋት አታሰቃዩዋት على انفسكم ነፍሶቻችሁን ጠብቁ فإنكم مكنايتم እናንተ ኮላ ተዲዑና ተጣሩም አውሶም ደንቆሬ የሆነን አምላክ ولا غائبا ሩቅ የሆነን አምላክ አትጣሩምና አትጩሁ انما يمكو ተዲዑነሁ የምትጣሩት የምትለምኑት የሆነው እኮ አላህ ሰሚዕን ቀሪበን ቅርብ የሆነ አምላክ ነውና ጩሃችሁ ዳዋ ማረጋ ያስፈልግም አይጠበቅባችሁም አሉ ያላህ መልእክተኛ إن الذي ياكو تدعونه يمتطروت يكو يا الله كو أملاكاتو كو أقرب قربنا إلى أحدكم كما كاكل عنداتو من عنق راحلته كما كاكل عنداتو يجملون أجملو لا يهونهم عنقت ولا يلون جمد إندماز تماز يبلت يعني يقربنا الله لنا أنت نا የሚሰማችሁ አምላክ ነው ለእናንተ ቅርብ የሆነ አምላክ ነው ዚክር የሚደረገው በሆድ ነው ማለት ዝም ቀስ ብላችሁ እንጂ ጮሃችሁ ማረጋ አይጠበቅባችሁም አሉ متفقون عليه ቡኻሪና ሙስሊም ተስማምተው የዘገቡት ሐዲስ ነው وقوله صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛ ሆነም አሉ انكم እናንተኮ ተተረውነ ታዋላችሁ ረበኩም ጌታችሁን በርግጠኝነት ታያላችሁ كما ترون كما لك ማለት ነው ترون القمر ليلة البدر በ11ኛው ወይም በ12ኛው 13 እንደዚህ አካባቢ ፈንጥቅ ብላ ጨረቃ እንደምትታያችሁ ሁሉ ነገ የውመል ቂያማ ያላህ ያኒ ያላህ ያዘነለት ሰው ሙእሚን የሆነ ሰው አላህን ጌታውን ይመለከታል ልክ እንደዚህ ትመለከቱታላችሁ አሉ لا تضامون ሳትገፋፉ في رؤيته በየታችሁ ላይ ታትገፋፉን የሌው ሳትባባሉ ልክ ሁሉም በፍለፊቱ እንደ ጨረቃን አይቶ እንደማይገፋፋ ሁሉ ልክ እንደዛ ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነገ መልቀም ታውታላችሁ በርግጠኝነት አለው ያላህ መልእክተኛ ማለት ነው فإن ኮ ማለት ነው فإن استطعتم የቻላችሁትን ያክል ማለት ነው የቻላችሁትን ያክል አድርጉ ጥረት አላ ተውሉ ድንበር እንዳታልፉ على ሶላትን ማለት ነው قبل طلوع الشمس وقبل غروقها ፀሐይ ተመግባቷ በፊት ያለችዋን ሶላትና ፀሐይ ተመውጣቷ በፊት ያለችዋን ሶላት ሁለቱን ሶላት ማለት ነው አይ ማለትም ሶላት አልፈጅርና ሶላት አልዓስር ማለት ነው እንደዛ የተባለበት ሁለቱን ነው ፀሐይ ሳይገባ በፊትና ፀሐይ ሳይወጣ የተባለችበት ምክንያት እሱን ነው ማለት ነው ሁለቱን ሶላት ነው